स्योपरि ओम ऐं क्लीं श्रीं जीवलक्ष्मी अम्बिकामूर्तये नमः तत्पुरुषरुद्राय ऊर्वी नमः वामयुक्तगणाम्बिकायै नमः हृदयाय वामन्यै नमः सरसेनीलिङ्गे नमः नेत्रेभ्यकन्यै नमः ओम ऐं क्लीं श्रीं देवी श्री जीवलक्ष्म्यम्बिकायै नमः लक्ष्मीं श्रीरं सुराजगां श्रीरङ्गरामेश्वरीं श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धब्रह्मेन्द्रहङ्गाधरा महादेवी विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि आवाहनस्थापन दिक्पन्दनपमुण्डन आद्याशमनार्घ्यान् दत्त्वा स्नानानन्तरमाचमनीकं समर्प्य पुष्पैः सम्पूज्य मुगा ओं ह्रीं धनलक्ष्मी नमः ओं ह्रीं धान्यलक्ष्मी नमः ओं ह्रीं सन्तानलक्ष्मी नमः ओं ह्रीं सौभाग्यलक्ष्मी नमः ओं ह्रीं वीर्यलक्ष्मी नमः ओं ह्रीं विजयलक्ष्मी नमः ओं ह्रीं अन्नलक्ष्मी नमः ओं ह्रीं आदिलक्ष्मी नमः ओं ह्रीं गजलक्ष्मी नमः ओं ह्रीं विद्यालक्ष्मी नमः अष्टैश्वर्यमहालक्ष्म्बिकायै नमो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपदीप नैवेद्यादिकं राजाभसाङ्गं गुणोधूपं शिवणं शमनोदरम् आकेकं सर्वदीपानां पूपूजं प्रतिविदाधूमाग्रापयामि भूहीवरसमाहितं नागवलीकृतैकिलं कर्पूर्णसृतं नित्यं ताम्बूलं प्रतिकृतामदोरं दयावाहं नैवेदयामि नैवेद्यानन्तरमागमनीयं समर्पयामि यादेवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण भक्तिका नमस्ते 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 नमो नमः महादेवी विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मीं प्रचोदयात् महालक्ष्म्यायै नमो नमः एकमुख कर्पूरज्योतिहेमं नेता योगायतनम् आयतनवान् भवति वेदोक्तमन्त्रपुष्पाणि समर्पयामि मूलमन्त्रपदा